It's a simple job. Just in and out. Nothing to it. Everybody hit the floor! Bien, estamos de vuelta ya, entiendo yo, ya en todas las plataformas. Voy a hacer una pequeña revisión y ya me centro con ustedes. Bien, ya veo aquí YouTube. Vamos a ver. Ok, ya, estamos ready. Gente, una vez más, mis disculpas. Lamentablemente la energía eléctrica donde vivo es un desastre, gente, de verdad. Una nueva persona, Bien. Estamos ready ahí otra vez. Ya. Vamos a relajarnos. Vamos a intentar disfrutar del showcase, gente. Esto de verdad que corta el rollo, gente. Qué mierda. Y después dicen por ahí que con lo del meme de sal de Latam. Pero bueno, estamos en eso. Vamos a ver qué la... Bien, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Han publicado ya algunas cositas que se van a Game Pass directamente, cuidado, que empezamos fuerte. Obviamente estamos viendo algunos títulos que evidentemente se tienen que presentar. Oh, por cierto, los subtítulos vamos a arreglarlos. Subtítulos para la gente que le gustan los subtítulos, Déjame actualizar aquí el directo, un segundo. Y los subtítulos, no sé por qué está en árabe. Ahí. Ready, ahí. No está bien para ustedes, Bien. Los subtítulos ahí para la quien le guste, Bien. Vamos a centrarnos en esto, gente. Juego medieval, juego de temática medieval. Parece un Skyrim, loco.
viendo a Bowen. Wow. Mira, de verdad que no me pude fijar del todo. Hostia. Y lo presentan así, como si nada. Ojo. Ojito. Lucasfilm in Sea of Thieves. Con Rare. Monkey Island. Holy shit. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. Por cierto, gente, me pueden confirmar en el chat si se escucha bien lo que es el directo con respecto a mi voz y con respecto a lo que es el video de fondo, ¿vale? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Poco se habla de cómo esta gente ha ido mejorando Sea of Thieves con los días, ¿eh? To meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the Sea of Thieves, you know. Gente, vuelvo y lo digo, poco se habla de la evolución que ha tenido Sea of Thieves. La leyenda, The Legend of Monkey Island, brand new original history for free. Oh my God, julio 20, gente. Tenemos ahí nueva novedad por parte de Sea of Thieves, gratuito. Óyeme, todo gratuito, pero esta gente está loca, Oye, está buenísimo. Xbox Game Studio Presents. Ok, juego original de equipo Xbox. Vamos a ver. Asobo, ojo, Asobo. Holy shit, se viene fuerte. ¿Qué es esto? Esto es una actualización de Flight Simulator, entiendo yo. Plus al juego. Dios mío, cómo se ve. Gente, el juego necesitaba esa actualización. Le da un sentido al juego. Le da un sentido a Flight Simulator. Le da más cosas. Wow. Qué buena update. Qué buena update de Flight Simulator. ¡Tornados! ¡Tornados! No, joda, loco. The sky is calling. Flight Simulator 2024. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una nueva IP? O sea, una nueva IP no. ¿Es algo nuevo para Flight Simulator? ¿O es un juego nuevo de Flight Simulator? Me quedé en el aire. No sé. Bien, lo que viene a Flight Simulator. Ojo, la nave. Esa nave tiene que ser de Starfield. Esa nave tiene que ser de Starfield, que le van a colocar en Flight Simulator. Dios, qué chulo.
Oh my god, de Doom, loco. Yo no he visto esa película aún. Gente, cuidado, que comenzamos potente. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our Agárrense los shoots for pantalones, Senua's que viene Saga fuerte. Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Dios mío, qué Today, we're locura. taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Todo lo que vamos a ver está capturado en Xbox Series X. Historia, gameplay. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise, a question. But it's never so simple, Bien. is it? Wisdom has a price. La cantidad de detalles, gente. There's always a part of you that changes, Qué juegazo. a part of you that darkens, and a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. Dios mío. Yo espero que ustedes estén utilizando cascos, porque tiene efectos en el audio. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time. Dios mío, cómo How se can we ve. make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. The pool. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Qué locura, gente. Touch it. El audio se escucha excelente. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done, has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved, 2024. those you led to death. Dios. Admito
tengo que admitir que yo esperaba más gameplay. Tengo que admitir que esperaba yo más gameplay, aunque este juego en sí no necesita tanta presentación porque ya todos sabemos lo que es, ¿eh? Todos sabemos cómo viene esta saga, Senua Saga, y es un juego que va a romper full y estará en Xbox Game Pass. Esto que estamos viendo ahora parece que es una continuación en cuanto a Yakuza. Gente, jueguen los Yakuza, hay que jugarlos. Se ve chulísimo, ¿eh? Oh my god! A stranger! なんだよどうかしたか Oh, turns up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか Parece que el tipo está en Estados Unidos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Eh? どうなってんだこりゃ Like a Dragon Infinity Wealth. Entiendo que se pronuncia así, ¿eh? Early 2024. Ok. Xbox, Windows. No dice nada de Game Pass, al menos no sé. Bethesda Presents. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidadito. Ok, esto va a ser algo de Fallout 76, por lo que veo. What a sight! A verdant wonderland of promise plucked from post-atomic blight. The fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen imagination. From the heart of West Virginia to the depths of the pit. Well, we owe it all to Vault 76. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home. Poco se habla de que Fallout 76 ha formado su propia comunidad desde que salió con sus inconvenientes y todas sus cosas. Realmente Fallout ha pasado por sus altas. Bueno, comenzó por una gran baja, ha tenido sus picos y ha ido evolucionando hasta convertirse en un juego que la verdad para la gente que le gusta realmente está muy bien, ¿eh? Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Bien. World Premiere, bien ahí, vamos a ver, algo nuevo. Ustedes saben que a mí, yo voy a decir algo, a mí me gusta más cuando hacen una presentación más como escenarios, un poco de público, enseñan los juegos con un buen ritmo. A mí no soy tan fanático de que enseñen un showcase, directo, así como video tras video, tras video, tras video, tras video, tras video.
Disculpe, gente, estaba mandando una nota de voz. Mira, este juego no se ve mal. Admito, tengo que admitir que me siento un poco mosqueado. No solamente por lo que me pasó con el directo, que se me cortó la energía eléctrica aquí. Mire, soltando eso, me siento un poquito como mosqueado porque esperaba más de Senua Saga. Esperaba más gameplay de Senua Saga. Eso la verdad como que no me gustó. Pero ya luego haré un análisis a profundidad, Bien. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Se viene Forza, me Chevrolet parece. and Cadillac. Se viene Forza. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Bien. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Vamos a ver, tenemos dos nuevos añadidos a lo que es el equipo de autos en Forza, Porque sí, para la gente que no lo sabe, el tema de gestión de esos vehículos son licenciados. Son licenciados y eso no es como que tú vas a agarrar un vehículo y lo vas a poner ahí a lo loco. Hay que pasar un proceso de licencias. Let's tweak the car's performance for the next one. Bien, aquí ya te estamos viendo a profundidad cómo vamos a trabajar en Forza Horizon. Perdón, Forza, nuevo Forza, Forza Motorsports, quiero decir. Dios. Oh my God. Gente, este juego es de los juegos que hay que jugarlo con su volante, con sus pedales, con sus cositas, para disfrutarlo realmente como Dios manda. Dios mío, qué chulo. Octubre 10 en Game Pass, Octubre 10, juegazo, gente. Play it Day One with Game Pass. Bien, bien, bien. Estamos viendo lo que queríamos, Vimos Abode, vimos ahora Forza, hemos visto actualización o juego nuevo de Flight Simulator. Estamos viendo auténticos juegos buenos que se vienen al catálogo de Xbox. Bien, esto debe ser una actualización para Skyrim Online. A mí siempre me ha llamado la atención como de jugar este juego online, pero es que son tantas cosas, gente, tantos juegos que no da tiempo. Aún yo no he podido probar la nueva actualización de Fortnite. Y ojo, estos juegos son grandísimos, Estos juegos suelen ser muy grandes.
yo le voy a ser sincero a ustedes. Yo estoy loco por ver el nuevo Skyrim. Yo quiero ver ya el nuevo Skyrim. Yo sé que, miren, junio 20. Yo sé que estamos en tema de Starfield y todo eso, pero miren, ojito, contenido de Overwatch. Contenido de Overwatch en el Xbox Showcase. Guiño, guiño, cuidado. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through! Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. ¿Qué es esto? Porque supuestamente el modo historia no iba a salir ya. Al menos tengo yo entendido eso, Dios, yo tengo que desbloquear ese personaje. Gente, me está dando ganas de jugar un chin de Overwatch ahora. New ways to play. Ok, parece que tenemos entonces una gran actualización de Overwatch, cosa que cae muy bien, Bien. Bien. History missions. Bien. Misiones de historia. Ok. Overwatch 2 no se muere, gente. Overwatch 2 revive. New Adventure, agosto 10. Y nueva Hero. Let's go. Kiriko, ya lo teníamos. ¿La qué? Watch this. I saw that. Not bad. Ok, bien. Ok, con Game Pass Ultimate, que no se vio ahí, con Game Pass Ultimate, que me enredo. Con Game Pass Ultimate tenemos ahí cositas, desbloqueos. Cuidado, contenido de persona para Xbox. No idea, but if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into Yo la verdad admito que no soy tan fanático de los juegos de persona, pero entiendo que hay una gran fanbase. Tendría yo que colocarme a ver a jugarlos y ver de qué va la cosa. Pero es que yo no soy tan fanático realmente de los JRPG. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. El evento por ahora lleva un ritmo constante. Un ritmo tan constante que es como yo dije, a mí me encanta como que tengamos quizás ciertos parones en ciertos momentos. Pero nada, vamos a ver qué es lo que hay. Bien, estoy chequeando que todo esté bien, gente. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. Yo estaba viendo la pantalla. ¿Starfield? The wonder is not that the field of stars is so vast. Sí, estamos con Starfield. But that we have measured it. Damas y caballeros, llegamos a la carne. Llegamos a la carne, gente. Llegamos a la parte que queríamos todos presenciar. Un mundo nuevo, un universo completamente nuevo, cada 25 años con 25 años de historia. Bien. We're all here because we're committed to the biggest question. Todos estamos aquí por esto, gente,
Que sí, que muchos juegos, que muchas cosas, pero esto es lo que queremos ver. A ver. Yo quiero ver cómo es que entra un planeta. Yo necesito saber si podemos entrar a un planeta directo como No Man's Sky o será una transición. Si es una transición, es una caga. Dios, tienen que dejar que entremos al planeta de manera orgánica. No, estamos ante un universo grandísimo. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. Vamos a ver, tenemos un salto. Planetas, lunas. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Okay. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. Gameplay excelente, eso es lo que queremos, gameplay. Uy, sí, se ve jugoso, ¿eh? Bien. Se ve sólido, ojo. Dios, eso se ve buenísimo. Will change humanity forever. Dios, qué pedazo de cohete. This is where we belong. Yo necesito un gameplay extendido de esto, por favor. Septiembre 6. Septiembre 6. Holy shit. Quédate hasta el final para Starfield Direct. Gente, tenemos continuidad. Tenemos Starfield Direct después de esto. Día 1 en Game Pass. Todos estamos, vamos a ser sinceros, aquí estamos todo el mundo por ese juego, ¿eh? Y seguimos World Premiere. Shit, son muchos anuncios. Vamos a ver, Dios mío, es que no me dan tiempo a emocionarme, coño. Holy shit, no me gusta este estilo de presentación. O sea, es bueno, pero a mí personalmente me gusta más cuando hay un paro. Viene alguien, dice algo. Me encanta más cuando es así. Pero vamos a seguir viendo, ¿eh? Sigan viendo. Ok, tenemos juegos de calidad artística, calidad visual artística. Está muy bonito, la verdad. Miren, estamos viviendo una época del gaming muy bonita porque estos juegos con esta calidad artística se pueden dar el lujo de funcionar. Y eso es muy chulo. Antes lo que veíamos como una película de Pixar o como una presentación, una cinemática, hoy en día es algo jugable, con una calidad gráfica excepcional. Entonces eso es algo que está muy chulo. Es una lástima que este tipo de juegos la gente no lo valore del todo. Dios, miren eso, o sea, eso está chulísimo. Eso es gameplay, gente. Miren qué lindo. Y se ve suave, se ve fluido. Gente, que no todo en la vida es shooter, no todo en la vida es shooter, no todo en la vida es graficazos, no todo en la vida es un juego extremadamente AAA. Hay estudios indies que tienen una calidad impresionante y que arriesgan, donde los estudios que hacen juegos AAA no arriesgan por miedo a pérdida. Y estos son los juegos que nosotros tenemos que jugar y que tenemos que darle el chance. Miren eso, en Game Pass. Está disponible todo en Game Pass, gente. O sea, Game Pass se va a hinchar este año completo. Se va a hinchar Game Pass. Y World Premiere. O sea, esto no para, ¿eh? Veo comentarios de GTA 6, gente, aquí no vamos a ver GTA 6, cuidado. GTA 6 está todavía en un estado alfa, está todavía en desarrollo, no se puede.
primera persona. ¿Qué es esto? Cuidado, que así comenzamos a ver nosotros una de las joyas de este año, Atomic Heart. Still Wakes the Deep. Game Pass 2024. Ojito con esta IP. Ojito con esta IP. Que se ve que cuidado, Bien. ¿Ven lo que decía? Este tipo de juegos con este corte artístico son juegos de compañías independientes, pero que están muy chulos. Están chulísimos. Hay que darle la oportunidad. Este juego tiene entonces diversas perspectivas. Dungeons of Hindenburg 2024. Game Pass. Bien. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, el 95% del contenido que he podido visualizar está en Game Pass. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Check it out. Esto yo no me lo esperaba, gente. Agárrense que esto viene buenísimo. Holy shit. Holy There's shit. Gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. Holy shit. Para quien no sepa, estamos viendo contenido de Cyberpunk 2077, nuevo contenido que estará por llegar. I know about the bomb ticket in your head, and I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. President managed to crash her Space Force 1 into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! What the fuck? Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom. Dios draws in the mío. desperate. Pick your truth, V. Come on, got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Pull the Dios trigger. mío.
everything. And Dios santo. I'll die. Septiembre 26. Septiembre 26 tenemos nuevo contenido de Cyberpunk 2077. Nuevo contenido llamado Phantom Liberty. Y yo me he quedado loquísimo. Y esta gente sigue presentando juegos y necesito un momento porque esto es demasiado. Holy shit. Yo me he quedado loco con eso, gente. Yo soy súper fanático de Cyberpunk. Y ese contenido que acabamos de ver se ve de puta madre. Dios santo. Qué bueno. A los arquitectos e ingenieros les encanta este tipo de juegos. Conozco unos cuantos que están súper enganchados. Yo no suelo jugar este tipo de juegos que estamos viendo en pantalla, pero sé que son grandiosos. Y hay una complejidad en ellos impresionante. Dios santo, ahí estoy con Cyberpunk en la cabeza que no lo entiendo. Cities. Wow, se ve lindísimo, ¿eh? ¿Esto es qué? Esto es Cities Skylines 2. Bien. Bien Game Pass. Todo en Game Pass, gente. Es que esto es una locura. Todo Game Pass, todo Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass. O sea... es que... ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a jugar todo eso? O sea, es que no da el tiempo. No da el tiempo. Dios mío. World Premiere. Venga, otra World Premiere. Esta gente no para, gente. Esto está atroz. Este juego es de los desarrolladores de Persona, ¿eh? 汝定めを課せられし子よ憂いを抱える旅人よこいつが俺の凱旋者だ果たして誰が次の王か己自身に命じなさい内なる英雄の姿に変われと真の王を志すならば打ち勝ってみせよ僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子 Yo vuelvo y lo digo, este tipo de juegos son chulísimos. Son buenísimos. No es el tipo de juego que a mí en lo personal me suelen jugar, pero reconozco su grandeza. Son auténticos juegos. またあったねやはり君は興味深い今こそあんた自身がそうなる番よ正義かどうかじゃない誰もが恐れと不安に負けそうで理想を貫け何が正しいのかわからない全ての始まりはあなたの持つ小説幻想はただの絵空事なんかじゃない Ok, 2024, bien. Este no se viene a Game Pass, ojo. Sale en PC, sale en Xbox, pero no sale en Game Pass. Ojo, Xbox Game Studios presenta. Cuidado aquí. Bien. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. Ustedes están notando una cosa. You must explore this world.
to find the origins of this evil. Hay una cosa que Xbox está intentando realizar desde hace unos años, y es una de las cosas que mucha gente no entiende. Back to our people. Y es que Xbox intenta mantener un equilibrio entre presentar diversidad en juegos. Oye, esto se ve chulísimo. Wow, qué chulo, Ellos intentan presentar tantos juegos RPGs, tantos juegos shooter, primera persona, tercera persona. Intentan mantener un equilibrio, juegos de simulación, juegos de carreras, juegos en cuanto a ciencia espacial, de todo un poquito. Sale en Game Pass también. Tower Born o Tower Bound 2024. Bien, día 1 en Game Pass, excelente. Entonces, ellos intentan mantener un equilibrio. World Premiere. Ok, Xbox Game Studio presenta otro World Premiere. ¿Y esto? Ojito, Ojito, que creo que por dónde viene la cosa. This city is a miracle of progress. No me voy a adelantar, pero creo que sé por dónde viene la cosa. Delicately balanced machine. But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule. Bien, este juego le va a encantar mucho a la gente amante de BioShock. What I have built. There is nowhere in space or time where I will not destroy you. Cuidadito con esta IP. Cuidadito con esta IP que viene duro. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Blackwork, nueva IP. Ojo, nueva IP. Bien, aún no se presenta fecha. Llega Game Pass y es una nueva IP jugosa por lo que podemos ver. Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. 11 juegos we originales. Opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Ojo, tenemos un nuevo and more Flight Simulator in 2024. confirmado. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. Bien. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus,
Kunitsugami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. Bien. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S. Ojo, más and I'm excited to almacenamiento. share we have some news there as well. Se viene almacenamiento para la gente de Xbox Series S. Cuidado, cuidado con lo que se viene. Esta gente está escuchando a su gente. Wow, bonita la Series S en negro, Ok, se viene una Xbox Series S de 1 terabyte. Ok, Series S de 1 terabyte. Excelente, $349. Me parece jugosísimo, El 1 de septiembre. Ahí pueden aprovechar todo aquel que se quiera hacer con una nueva Series And now S. for the one more thing you've all been waiting for. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done. Ahora viene lo jugoso, cuidado, we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Ojo, ahora pasamos del Xbox Showcase al Starfield Direct. Esto sigue derechito, gente. Venga, pónganse cómodos. Bien, 9 minutos, no, segundos. ¡Hostia! Por un momento pensé que iba a ser... Vamos a esperar unos minutos, Bien, y así es. Terminamos el Xbox Showcase y pasamos directo al Starfield Direct. Vamos a ver un deep dive de cómo es Starfield. Vamos allá. Let's fucking go. Bien, esto es lo que queremos ver. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls to Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Vamos allá. In-game footage. It's our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. Bien. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Bien. We realistically simulate the galaxy around you.
our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. Bien. And of course, you can play it in third person. Excelente. And you can play it in first person. Bien, se puede jugar en tercera o en primera persona. Miren qué lindo se ve el We juego. love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Este juego viene siendo, como yo vengo diciendo hace un tiempo, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. es un No Man's Sky potencial en temas gráficos. Porque ahora mismo No Man's Sky tiene una cantidad de funciones increíbles. Ok, bien. Mejoraron el tema del time to kill, por lo que puedo ver. Me parece perfecto. El time to kill es bien. No es tan exagerada esponja de balas. No exageran esponja de balas. Pero a la vez se siente que tú puedes meter buenos We tiros. do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. Okay, we bien. love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details. Food. We obsess over food. Qué chulo se ve todo, man. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Dice tu nombre. Esa es la parte que me da miedo. Our mission was to convey the wonder and majesty of space Yo exploration. necesito que no exista transición para salir del planeta. Yo of quiero... early space flight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. Yo This necesito means que a se design sienta language orgánico. where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. Bien. You can see that tecnología visual de la style NASA coming through in your con ship. tecnología así que Your se ship vea is your punk. home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, Dios mío, it has a caminar en la slightly nave retro está and chulísimo el analog poder touch. A caminar bit en of la nave. lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Okay, nice. Backing out further, you can view all the planets in the system. Dios, Obviously, the qué game is big, chulería. and it's here you Qué can see chulería, planets Dios that have key santo. locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom Así es out como even podemos ver further los to see planetas all en the el sistema. systems in this part of the galaxy. Y estos son sistemas Here que you can están plot a course to en ones la that are galaxia. light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Bien, vamos a hacer un salto a otra galaxia muy lejana. Boom, llegamos. Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Wow, qué chulo, gente. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Bien, vamos a New Atlantis. Ay, Dios mío, pero ¿por qué no me presentan eso? As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests.
So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. Estamos hablando de una we try and ciudad tell as many gigante, small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Está chulo, gente. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. Wow, qué chulo. So different. Las so referencias a la tecnología que tenemos actualmente. One of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. Bien, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. Wow, the Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Será un RPG chulísimo, ¿eh? The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. Y lo más chulo de este juego es que estoy seguro que lo van a actualizar con un montón de cosas ya cuando salga. No está mal, no está mal. Gráficamente se ve muy bien porque hay que tener en cuenta. Dios, qué chulo. Hay que tener en cuenta que este juego es muy grande para tener un apartado gráfico extremo. Pero la calidad gráfica que tenemos actualmente aquí es muy buena. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. Ah, el gameplay se ve chulísimo. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Bah. Throughout the galaxy, there are so many things to see
and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Wow, que está chulísimo, gente. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Un estilo de arte. Y aquí tenemos un estilo. Un estilo que sí que se nota. We're also giving you the Se option nota to un customize cambio, your build even en lo further que son by los letting juegos you de pick up to Bethesda. 3 traits. Traits are completely optional and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Holy shit. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Bien, tenemos sistema de ranqueo. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Nice. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the xenosociology skill because it lets you mind control aliens. ¿Cómo? Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Venga.
That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Woo. I like blowing stuff up. O sea, nos están presentando una diversa forma de jugar. O sea, tú eliges cómo tú vas a jugar. Eso está siempre muy bien. Si quieres jugar sigilo, si quieres ser un desgraciado que le va disparando a todos, si te gustan las explosiones, si te gusta robar, lo que sea. Full star systems with new life, resources, and adventures. Y se ve muy bien, o sea, gráficamente no se ve mal, gente, se ve Our team bien. worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. Está muy chulo. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Wow. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Bien. Dios, a mí lo único que me da pena es que por lo que veo, el entrar a un planeta será una transición. Y eso me hubiese encantado, hubiese sido Space exploration is possible seguido. thanks to O your sea, ship. que entras Your al ship is planeta, almost like having sales. another character or home. Eso es lo You can make chulo de ese all tipo de your juego. own. Y I que think you'll be blown away by the amount es of un stuff you plus can do. de verdad que le da todo. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. Nah, está chulísimo. And hire a crew to keep it up and running. Bien. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to Gente, run cargo missions. la or even do a personalización de la little nave smuggling. va a ser increíble. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Bien, vamos a ver. You can customize and upgrade everything you see here. Hostia, mira cómo And you have two podemos... ways Oh to my do that. God, Dios mío. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Mira, An esta improved parte va a grab ser una drive allows locura. for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Dios mío. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Gente, que esto, tu imaginación va a Our ser el modified límite. Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want.
It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. What the fuck? So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Está chulo, o sea, no hay palabras, no hay palabras, no hay palabras, no hay palabras, es un maldito juegazo. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do La pretty much anything. personalización de las naves lo es todo, sí. La personalización está demasiado fuerte. And you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Bien, vamos a ver. Boosting Sistema power de to your engines combate. will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Okay. You should always be on your toes because you're not alone out there. Okay. Hay que saber cómo estabilizar bien tu potencia en la nave y todo lo que es el sistema para saber cómo vas a enfrentarte, ¿eh? After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. ¡Hostia! ¡No! ¡No! Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. ¿Qué?
add it to your fleet, and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Gente, estoy Walk sin the palabras. halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That Dios DNA mío, is gente, so esto present es here. gigante. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. Esto es gigante. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. Definitivamente estamos over 1,000 planets ante uno out de there, los juegos just más waiting for you to visit. ambiciosos de los últimos años. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. ¡Hostiaos! We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. No. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got the intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch. ¡Qué chulería de reloj! The overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Holy shit. We've created the first ever custom headset with Xbox, and this is a perfect pairing with that controller. A la mierda. Dios mío, qué chulería. Qué chulería. Y así ustedes se atreven a decir que PlayStation está en algo. PlayStation está un poquito rezagada, ¿eh?
esta gente va en serio. Esta gente está metiendo dinero en su industria. Dios. Dios mío. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets Qué chulo se ve el juego de and the verdad. quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, Dios but mío. the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds the planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Bien. Una side quest, ¿eh? Side quest. No, no habrán naves de otros jugadores. Esto es un juego de historia. Por ahora. Por ahora. En No Man's Sky ya sí está activo eso que tú dices. Ya sí se puede. Pero No Man's Sky tiene años de desarrollo. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole Esto system. es un tema. Porque when we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as básicamente natural lo que estamos to the environment. viendo en We cierta didn't want alien forma monsters. We wanted native wildlife. es el competidor Something you've directo never seen de No before. Man's Sky. Y siempre voy a mencionar No Man's Sky porque si hay un juego ahora mismo que te entrega When it comes esa to our experiencia, exteriors, when the es No sun Man's moves, Sky. all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for Lo lighting único que aquí with tenemos Starfield ya was to make the una game calidad feel more gráfica y filmy, ciertos to use features lighting and color distintos a No Man's to really Sky. make it feel more cinematic. El sistema de iluminación está impresionante. Se adapta a toda la situación, a la distancia del sol, de la estrella de ese sistema, si está alejado, si está un poco más cerca, si es un tipo de planeta gaseoso, o sea, así como están viendo, ¿ven? Ustedes saben a lo que me refiero. Tiene un sistema de iluminación dinámico, After some podríamos decir. exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. Bien. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all puedes different construir purposes. tu You base. can even live in them. Assign Ojo. crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors Es que to tienen que harvest hacer resources while todo you're eso away. para poder competirle a No Man's Something cool we have Sky. this time is we have a new fly cam.
where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures Jonathan en el and chat what the lo overall dice, feel of your outpost este is. juego sí o And then when sí you're on your feet, debe de you can evolucionar really a ser online. decorate and fine-tune things much Pero se easier. entiende que primero deben de construir el juego. O sea, hay que darle, miren eso, está chulísimo. Hay que darles a ellos la oportunidad de que construyan el juego y ya luego que puedan evolucionarlo. Porque un juego de esta característica no se hace ni en 6 años. Y este juego ya tiene más de 5 años en desarrollo. Entonces, hay que darles el chance a que lo Add crafting evolucionen. and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different Gente, weapon la gente sights de and PlayStation scopes, se está matando en larger el chat. magazines, En el a chat selection of grips and de la barrels, presentación. different ammunition like explosive rounds. Esta gente no tiene oficio, de verdad. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Venga, para la gente que le gusta el sigilo You can como yo. also choose to go hands-on with melee weapons. Venga ahí, melee, bien. I think it's Eso. always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. Buenísima. With Eso. Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. Bien, sí, eso veo que se siente We probably have bien. more El mods gameplay and para more weapons in this game than el PvP I se wanna say siente any other game chulísimo. we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Bien, la gravedad varía por los And planetas. for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Claro, porque entre menos... Si usas el jetpack y estés en un planeta con poca Zero gravedad, gravity environments pose a different challenge. imagínate, va a tener un salto Firing más a alto. ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. Wow. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Dios, está durísimo. Whether you want to get up close and personal with your own 2 fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Oh, Starfield's got you covered. Para la gente que le gusta el tiroteo va a haber de todo. Y para los tryhard, ojo, miren, es un gameplay tryhard. Boom, boom. Me gusta el time to kill, me parece perfecto. Dios. Oh, el sistema. Va a tener sistema de rueda para cambiar de armas. Eso está chulísimo. Boom. Bien. ¿Qué pasó? What the fuck? Cuidado, No. 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 Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the Sí, time viene a 60 and FPS. spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. Dios. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them
putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and, wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Gigantesca. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. De todo. De todo. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Dios mío. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for launch. Yo estoy sin palabras. Yo estoy sin palabras. Yo estoy sin palabras. Holy shit, yo necesito un segundo. Esta gente iba en serio, ¿eh? Esta gente iba en serio. Esta gente, cuando dijeron que venían pesados con una cantidad de juegos variados, y no solo eso, cuando dieron mención a que Starfield iba a ser impresionante, realmente no estaban mintiendo. Si más bien el ritmo de la primera parte en la presentación no fue quizás mi favorita, tengo que decir lo siguiente, y es que esta ha sido una presentación impresionante. La variedad de géneros que tenemos aquí es gigante y se ha presentado lo que la gente quería. Algunos a larga duración, otros en corto, pero que sabemos que la calidad está ahí. Ese juego de Star Wars necesito verlo funcionando en su motor. La cinemática no me la trago. Lo siento mucho. Gente, ahí está. Hemos finalizado lo que es el Xbox Bethesda Showcase. Holy shit. Wow.
Wow. Gente. Gente. Impresionante, de verdad. Ahí le dejamos un buen like a la gente de Xbox que se ha lucido y que realmente ha presentado un impresionante showcase. Bien, vamos a colocar por acá. Excelente. Un momentito, vamos a colocar un ambiente heavy. A ver, impresiones. Ya haré, voy a tener que hacer un video posiblemente mañana hablando de todo esto. Pero, vamos a dar... Óyeme, yo necesito realmente un momento para analizar las cosas. Por eso, si hago un video hablando de esto, que pues sí, lo voy a hacer, estaré realizándolo mañana. Pero rápidamente, hablando acá mismo en directo, me ha parecido un Xbox Showcase impresionante con una variedad de juegos muy buenos. Se ha presentado lo que realmente la comunidad de Xbox quería. Se ha presentado Abode, se ha presentado... A ver, un momentito, vamos a buscar soporte. Vamos aquí, un momento. Twitter. Venga, aquí estoy. Hemos tenido Starfield, Forza Motorsports, Senua Saga, Hellblade, que para nadie, óyeme, yo no soy fanático de lo que hicieron, yo quería más imágenes de Senua Saga, pero para nadie es un secreto que es un juegazo. Son de esos juegos que tú te lo puedes comprar seguro porque son bomba. El primero está en Game Pass, hay que jugarlo. Entonces, tenemos Fable, tenemos Above, tenemos Necron, tenemos Thunderborn, tenemos también... Oye, un momento, que creo que puedo compartir imagen, Espera, que me estoy comiendo la mano. Espera, a ver, vamos a compartir aquí. Ven, ahí está. Entonces, tenemos toda esta cantidad de juegos que se ha presentado. Óyeme, tenemos nuevo Flight Simulator. Un nuevo Flight Simulator, Overwatch, contenido de Overwatch, contenido de Cyberpunk, Phantom Pain. O sea, tenemos un montón de cosas que están chulísimos. O sea, está bien, Eso está excelente. Entonces, ahí está. Un montón de contenido que realmente es impresionante, Es impresionante. A ver qué más aparece por aquí. Dios mío. Vamos a colocar el tweet. Estoy sin palabras. Hashtag Xbox Showcase. Listo. Impresionante, gente. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Dios santo, gente. Esto ha sido impresionante. Esto ha sido el despliegue técnico que hemos visto. Es muy bueno. Quiero decir una cosa que la gente no entiende. Voy a bajar un poco aquí el audio, que lo tengo muy potente. Quiero explicar un poco el tema del detalle técnico de Starfield, porque yo sé que hay personas que no lo entienden. Starfield, para verse con un detalle técnico, vamos a decir, a lo Forza, a lo Senua Saga, a lo Flight Simulator, que son actualmente los juegos más potentes gráficamente hablando que existen en el mercado. Para verse así, con el tamaño que tiene ese juego, gente, tendríamos que hablar de un equipo diferente. O sea, tendríamos que quizás llegar a una generación más allá. Y actualmente, a pesar de que actualmente vamos por buen camino,
no podemos exigir mucho en ese sentido. O sea, para hacer un mundo tan vasto como el que Bethesda está intentando realizar, en un mundo RPG, porque que nadie se le olvide, esto es un RPG, esto es un juego de rol, es un juego de rol. Entonces, para el tamaño que ellos están presentando, que si armas, que si naves, exploración, historia principal, historias secundarias, personalización, o sea, batallas, todo eso, meterlo en un motor gráfico para que corra bien en una consola y en una PC. Oye, es demasiado. Es demasiado. Entonces, creo que han logrado un buen trabajo. Y también entiendo que esto es muchas cosas que ya esto hay que hacerlo ya en sí. Hay que hacerlo, hay que ya... La cosa es, hay que hacerse ya con esto. Los juegos salen y luego se mejoran. Estoy seguro de que este juego va a mejorar con el tiempo, va a estar mucho más potente. Inclusive me atreveré a decir que en un futuro podríamos ver un apartado multiplayer. Pero primero tenemos que potenciar el juego original. Hay que mejorarlo, hay que parcharlo cuando ya sea el momento, entre otras cosas. Así que en lo personal, realmente un Xbox Showcase impresionante. Hemos visto un despliegue técnico importante en gráficos, en arte y en un montón de cosas. Entonces, juegos que salen a 2024, juegos que van a salir este año, que está todo excelente. Y lo más importante, un Game Pass que estará potenciado para lo que queda de este año y al inicio del 2024. Para mí es impresionante todo lo que hemos visto. A mí no me va a dar el tiempo para todo esto. Ya lo voy diciendo. A mí no me va a dar el tiempo para todo esto, para poder jugar todo esto. Entre tantas cosas que estoy haciendo a nivel personal, no me va a dar tiempo a todo. Pero vamos a ver qué es lo que es. Impresionante, de verdad. Impresionante. Estoy aquí viendo reacción, las reacciones de la gente. Y la gente está... La gente está fuerte. La gente está fuerte. La gente está fuerte, Dios mío. Veo acá, dice un usuario: lo más esperado de este año, Starfield y Cyberpunk Phantom Liberty. Qué maravilla todo lo visto. En efecto, en efecto, todo lo visto es impresionante. Dios santo. Dios mío. De verdad. De verdad. De verdad. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras. O sea, ya luego haré un video más tranquilo, más organizado, hablando del tema, ya con los ánimos más estables. Porque ahora mismo estamos todos en una nube. Ahora mismo Twitter está... O sea, miren esto. Miren cómo está Twitter, gente. Miren cómo está Twitter. Miren esto. Jeff Keighley. Todo el mundo está diciendo que la presentación está en grado A. Acá dice el compañero Carlos: Xbox con su showcase ha realizado el mejor evento de los formatos que sustituyen al E3. Mejor showcase de PlayStation 5 y el Summer Game Fest. Ojo, a mí realmente me gustó el Summer Game Fest. Uf. Aquí vemos a Vector. Lo más esperado de este año, Starfield, Cyberpunk 2077, una maravilla. 2024 viene poderoso. Así mismo, así mismo. Tenemos muchas personalidades del mundo acá, de lo que es la comunidad de Xbox. Está todo el mundo. Aquí vemos a Aaron Greenberg. Aaron Greenberg. Los Trends. Los Trends. And Trending. Fable. Starfield. Ajá. Lindsay, que no sé lo que es. Ajá. Clockwork Revolution. Star Wars Outlaws. Oye, de todo. Tenemos de todo.
Tenemos de todo. Ahí la gente de Cyberpunk. Vamos a dejarle aquí su comentario. ¡Yes! Bien. Aquí están viendo el pulso, ¿eh? El pulso de la gente de Starfield. Vamos a ver lo que está aquí. Un pulso mucho más directo. Aquí tenemos a Phil Spencer. Dice palabras de Phil Spencer. Gracias a todos los que se unieron a nosotros en línea y en persona para el Xbox Showcase y Starfield Direct. Y a todos los creadores cuyo increíble trabajo se presentó hoy. Tenemos una gran lista de juegos con Starfield y Forza Motorsport próximamente. Gente, miren esto. Miren todo lo que se viene, ¿eh? Miren todo lo que se viene. ¿De dónde nosotros vamos a sacar tiempo para eso? Díganme ustedes. ¿De dónde vamos a sacar tiempo para eso? No hay tiempo. No hay tiempo. Vamos a colocar acá. Great job. Boss. Increíble. Increíble. Seguimos viendo. King's Radar. Constellation, you made up an interesting bunch of characters. Bien. Un montón de personajes variados. Muy impresionante todo. Wow. 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 Montones de juegos. Ver acá otra vez a Keanu, la leche. Ver a Keanu de nuevo, la leche. Dios mío. Ay, Dios mío. Que sepan ustedes que fue PlayStation quien se lo buscó. PlayStation se lo buscó. Nada más voy a decir eso. PlayStation se lo buscó. ¿Eh? RIP PlayStation. ¿Qué es? ¿Qué es PlayStation? Gente, llegó la hora de la toxicidad. Dios santo. No, impresionante. Impresionante. En efecto, así estamos todos. Así estamos todos. Así estamos. Así estamos todos. No hay mejor descripción. Así estamos. Así estamos ahora mismo. Wow. 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 De verdad. De verdad. Bueno. Oigan, Halo Infinite, mierda. Ups. Vamos a colocar aquí. Oh. Dios mío. Acá tenemos a la gente de Mondo Xbox. Dios mío. Venga, gente, ya. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Oh, no, puse la pantalla equivocada. Aquí, hola. Gente, yo la verdad, es increíble, o sea, es increíble. Es increíble lo que hemos podido ver hoy, el detalle que hemos podido ver. A pesar de que aquí cuando iniciamos el directo, la energía eléctrica nos ha fallado. Dios mío, increíble. También que íbamos aquí en el directo con la previa, pero tuvo que venir el tercermundismo a este directo y visitarnos. Pero bueno, nada, aunque sea fue un corte básicamente de 5 minutos y volvimos al directo. Entonces, nada. Gracias a toda la gente que se pasó en el directito, tanto en YouTube como en Twitch. Muchas gracias. Para esta semanita, más videos en YouTube, porque sí, vamos a tener que hablar de esto a lo largo y tendido. No sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a hacerlo. Y también regresamos a los party streams. Ojo, party streams. Esta semana vamos a tener un party stream. Ya avisaré en mis redes sociales el día. Y va a ser en Twitch, porque en YouTube no se puede. En YouTube casi que me meten un pequeño un gran hachazo al canal por estar de fiesta con música de copyright. Así que los party stream van a ser precisamente por acá. Dios.
La gente me está tirando en Twitter, La gente que le gusta. La gente que le gusta el salseo. Dios santo. Es un pelotazo. Aquí, ojo, miren esto. La gente de Mary Station. Todo Starfield, las claves del gran pelotazo de Xbox, quiero decir, para este 2023. Dios. Es que, miren, gente. Esto. ¿Ven eso? Eso era Sea of Thief. Sea of Thief ahora. Sea of Thief ahora. Por eso me gusta la evolución. Yo confío que Starfield va a evolucionar de eso. Que ojo, Starfield no es eso. A esto. Hay una sola cosa que yo necesito saber. Y se los voy a escribir ahí mismo. Can we go inside and go out without can we go inside of a planet and go out without a transition? Y voy a copiar acá a Bethesda. A ver si me sale Tom Howard. No. @Aaron Greenberg. Ahí está. Esa es la gran pregunta que yo tengo. ¿Podemos ir a un planeta sin una transición? Gente, mira, lo único que a mí me falta es eso. Porque a mí me encantaría poder hacer una entrada y una salida de un planeta de manera sin cortes. En conclusion, my dick is hard. Wow. De verdad. El Goti. Bueno, está fuerte la cosa. Está fuerte. Gente. Por aquí vamos a ir parando el directito. Yo hoy tengo algunas cositas que hacer. Hay que probar lo nuevo de phone. Tengo que preparar video para mañana. Un montón de cosas. Así que no se preocupen. Mañana nos vamos a ver en YouTube con un nuevo video hablando de todo lo que hemos visto hoy. Pero sobre todo sobre Starfield. Gracias a toda la gente que se pasó por aquí en el directito. Yo me voy a comer, que no he comido hoy. Ya por acá son las 3:11 de la tarde. Así que mi gente, gracias a todos por pasar por acá. Nos vamos a ver en otros directitos y nos vamos a ver en mis redes sociales, en especial en Twitter para la gente que le gusta el gaming, porque hablo mucho más de gaming en Twitter. Ven para Twitter, que ahí que estamos todos los tóxicos. Palabras para despedir este stream. Yo lo despediría con esta imagen. Sí, con esta imagen. Pero también me gustaría, a ver si la encuentro. No me va a aparecer. Dios. Miren, voy a aprovechar a hacer una pregunta aquí. Miren esto. Arreglar acá. Le estoy preguntando, ¿podemos salir y entrar a un planeta sin una transición? Esa es la pregunta clave para mí. Para muchos quizá una gilipollez, pero para mí algo importante. Ojo, imágenes desde un cinema, uno de los cinemas donde se estuvo compartiendo, Muy bien, eso es por parte del Xbox Studio en Twitter. Bien. Entonces, gente, nada, gente, por aquí vamos a dejar el directo. Hemos tenido un directo de 10, hay que decirlo, es un directo de 10, como mínimo 9.5. Como mínimo 9.5. Esto ha sido increíble, gente. Mañana nos vamos a ver en YouTube
Vamos a hacer video, voy a hacer video, vamos a conversar full en YouTube sobre todo esto porque hay que procesarlo, esto hay que procesarlo. Hay dudas que necesitan ahora salir, necesitamos hacer preguntas. Ya yo hice mis preguntas y más preguntas otros creadores van a tener y van a estar haciendo y estarán contestándose en el plazo de 24 horas. Así que vamos ahora a esperar y vamos a vernos en YouTube para hablar de esto de una manera más tranquila. Se me cuidan mucho, gracias por estar por aquí en YouTube, en directo y también en Twitch, gente, y nos vemos mañana en YouTube. Se me cuidan mucho. Ha sido un directo impresionante. Gente, se me cuidan. Bye bye.